16 महीनों बाद हमारे सारे वो मुख्तदर तबके और हल्के हाथ सर जोड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जा सकता है, क्या इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। और जो अफरा तफरी, जो सियासी इंतशार, इक़्तिसादी इंतशार और जो आईनी बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है, उससे कैसे निबरत आजमा हुआ जाए। उसके लिए अफसोस की बात है कि ये बात इमरान खान साहब ने पहले बता दी थी कि आपसे ये मुल्क नहीं संभाला जाएगा, ना आप इसकी इकोनॉमी दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी मईशत दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी इक़्तिसादियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना इसकी सियासियात दुरुस्त कर सकेंगे, ना आप मुल्क को इंतशार और बहरान से बचाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए कि वो करप्ट टोला जिसने आते साथ ही सबसे पहला काम यह किया कि नैब लॉ के जरिए अपने मुकदमात खत्म कराए, दूसरा काम उन्होंने किया ओवरसीज का राइट ऑफ वोट खत्म किया, तीसरा काम उन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम खत्म किया। और ये वो तीनों वो चीजें थी जिसने इस मुल्क में एक अच्छाई की बुनियाद रखी थी। और इसके जरिए जो नुकसान हम उठा रहे हैं वो सब आपके सामने है। जब 0% डिफॉल्ट का चांस था, आज आप प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ के बकौल। तो इन हालात में इसका वाहिद हल यह है कि इस बेयकीनी की कैफियत को खत्म करें। और अगर ये इलेक्शंस 90 डेज में हो जाते जो पिछले 1 मार्च 2023 का पहला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा फैसला 4 अप्रैल का फैसला आया, पहली तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को दी थी। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बज़ियती की बुनियाद पर और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हुए और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उसने वो तारीख 8 अक्टूबर रख दी थी। और 8 अक्टूबर को भी उन्होंने इलेक्शन नहीं कराना था, सिर्फ इलेक्शन के इल्तवा का बहाना बनाने के लिए उन्होंने 8 अक्टूबर रखी थी। और वक्त ने यह साबित किया, काश कि अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हो जाता तो जो अफरा तफरी और इंतशार आज हम देख रहे हैं, जो बेयकीनी की कैफियत के नतीजे में जो लोग गुर्बत, महंगाई और बेयकीनी की कैफियत से और माशी तबाही से, अपनी बदहाली से जो खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, तो शायद ये दिन हमें ना देखने पड़े। और आज भी मैं समझता हूं हमारे आधे मसाइल का हल उस वक्त हो जाएगा जिस वक्त सदर पाकिस्तान ये तारीख अनाउंस करें विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5, और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का माहौल क्रिएट किया जाए, जबर और खौफ की फिजा को खत्म किया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान की मशीनरी, पूरे पाकिस्तान के सारे इदारे, पूरे पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पूरे पाकिस्तान में विद द सपोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उसको खत्म करने के दर पे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है? आज आपका स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, आज आपसे मईशत नहीं संभली जा रही, आज दहशतगर्दी पाकिस्तान में और स्पेशली केपीके में अपने उरूज पे चली गई है। इसलिए कि जो शख्स अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी करेगा, जो शख्स जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी नहीं करेगा, तो उसका नुकसान इदारों को इस सूरत में उठाना पड़ता है जिस कैफियत को आज हम भुगत रहे हैं। आईन का तकाजा है कि तमाम अमूरे मुमलिकत एक मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अंजाम पाएंगे, और अगर मुंतखब नुमाइंदों के बगैर अगर कोई काम होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होगा, जिस तरह सीसीआई ने गलत फैसला किया। और इसके नतीजे में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम की सूरत में, पीपल्स पार्टी की सूरत में, नून की सूरत में, जेयूआई की सूरत में बैठे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। वो इलेक्शन से भागना चाहते थे और भागना चाहते हैं,
اور آج بھی اگر وہ سنجیدہ ہوں تو ان کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے. وہ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں الیکشن، ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست. فار دیٹ پرپز میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، الیکشن کے التوا کا بہانہ بنا کر گئے ہیں، اس کا نقصان آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آج اس ساری کیفیت جو سب آپ کے سامنے ہے، میں نے کہا الیکشن کا اناؤنسمنٹ، آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماحول دیں، جس کو لوگ چننا چاہیں وہ ماحول دیں، ان کو الیکٹ کرائیں تاکہ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے ان مسائل کا حل کر سکے. تو یہ 50% آپ کے مسائل ان کے ذریعے حل ہو جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ آج آپ $18 بلین سالانہ، یہ UNDP کی رپورٹ ہے، آپ اشرافیہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کھڑے ہو جائیں، ہر 10 منٹ کے بعد ایک گاڑی نکلتی ہے، اس کے آگے پیچھے قافلہ ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیاں، جس کا مفت کا پیٹرول، جس میں نفری، جس میں افراد، وہ پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ اشرافیہ جو $18 بلین ہڑپ کر رہی ہے، ویئرز غریب آدمی کے ٹیکس کا وہ پیسہ ہے، وہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے. اور اس کے ساتھ جو مہنگائی چینی کی صورت میں، باقی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر، یہ ظلم ڈھا رہی ہے اشرافیہ، اور آپ کے پیسے نکال کے آپ ہی کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، جس کی بدترین مثال شہباز حکومت کی زیر قیادت، وہ PDM کی حکومت جس نے غریبوں کو $1 کی سبسڈی دینے کو تیار نہیں، لیکن 10 ارب روپے کے اشتہارات چلا دیے کہ جی ہماری کارکردگی. کیا کمال کی کارکردگی ہے! کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسڈی دو غریب آدمی کو بجلی میں، کہتے ہو IMF نہیں مانتا. IMF آپ کو یہ ساری عیاشیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ $18 بلین کی مفت مراحت انجوائے کریں، اور IMF آپ کو اس بات کی بھی اجازت دے دیتا ہے کہ جاتے جاتے 1 ارب روپے ہر مہینے کو دے دو بطور جگنو محسن، اور تاکہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں اور کھانے پینے کا سسٹم بحال ہو جائے. اور پچھلے جو نیب لاز امینڈ کر کے جو مقدمات ختم کرائے، وہ 1100 چوری تو آپ نے ویسے ہی ختم کرا دی، لیکن آگے بھی جو ظلم کر کے گئے ہیں 332 ارب روپے کے قریب، یہ اس طرح ان کی جیبوں میں ڈال دیے گئے. یہ ہے وہ ظلم. کیا IMF اس سے آپ کو نہیں روکتا؟ کیا آپ کو اس سے روکتا ہے